अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन सुम आमीन। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज आज गैर कानूनी अराजी केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो के सामने पेश होंगी। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज रायविंड में अपनी जाती उम्रा की रिहाइशगाह से लीगी कारकुनान के साथ काफिले की सूरत में नैब के दफ्तर पहुंचेंगी। मरियम नवाज की नैब के सामने पेशी का फैसला पार्टी वकला की मुशावरत से किया गया। इलावाजी मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पार्टी की मकामी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद नैब के दफ्तर पहुंचेगी। मरियम नवाज को 200 केनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करवाने के इल्जाम में तलब किया गया है। नैब लाहौर में 200 एकड़ अराजी की पूछगछ के लिए मरियम नवाज की तलबी है। मरियम नवाज नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होंगी। नैब मरियम नवाज के खिलाफ 200 एकड़ अराजी की खरीदारी की तहकीकात कर रहा है। नैब की जानिब से मांगी गई दस्तावेजात मुरतब कर ली गई हैं शरीफ खानदान की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल नैब में पेश होंगे। कहते किसी जलूस के बगैर नैब में पेश हो जाऊंगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी करने से मुतालिक केस में 12 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तलब कर रखा है, जबकि नैब ने 13 अगस्त को तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर को भी तलब कर रखा है। नैब लाहौर में आज मरियम नवाज और कल वजीर आला पंजाब की पेशी होगी। हुकाम ने बड़ी बड़ी पेशियों के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। लाहौर में रवां हफ्ते हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी पेशियां तलब कर रखी हैं। नैब ने पेशियों के हवाले से खसूसी सिक्योरिटी और इंसदाद कोरोना SOPs के तहत इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तफसीलात के मुताबिक नैब लाहौर ने नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को कल 11 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी किया हुआ है और नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी नैब में पेश होने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि नैब रायविंड में 200 एकड़ ज़मीन की खरीदारी की तहकीकात कर रहा है, जबकि नैब की जानिब से 12 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी बुलाया गया है। नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस की तहकीकात कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी नैब के सामने पेश होने का ऐलान कर चुके हैं। 13 अगस्त को PTI के मलिक करामत खोखर की नैब में तलबी है। मलिक करामत खोखर को नैब की जानिब से मुकम्मल दस्तावेजात के साथ पेश होने की हदायत जारी कर दी गई हैं। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,833 है। तफसीलात जानेंगे सजाद काज़मी से। सजाद काज़मी, तफसीलात बताइएगा। आज नेशनल कमांड ने ऑपरेशन सेंटर की जानब से जो है ताज़ा दादोशुमार जारी कर दी गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में काफी बेहतरी आ रही है कोरोना की सूरत को देखते हुए। अभी देखा जाए 24 घंटों में तो मजीद 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और टेस्टों की शरह भी मुसलसल में इजाफा जारी है, जबकि केसेस में मुसलसल कमी जो है रिकॉर्ड हो रही है। आज 24 घंटों के दौरान जो है मजीद 15 जो है जिंदगियों की चिराग गुल हुए हैं और अब तक देखा जाए मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद जो है बढ़कर 2,85,191 हुई है। आज जो तकरीबन पिछले 2 हफ्तों का अगर मुआवजा किया जाए तो पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 3 से 4 हज़ार केसेस में इजाफा हुआ, जो कि पहले रोजाना की बुनियाद पर इस हद तक केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे। अब मुल्क भर में कोरोना से अमवात की जो मजमूई तादाद है वो 6,112 तक जा पहुंची है और जो अमवात की पिछले 2 हफ्तों का अगर मुआवजा किया जाए तो पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 100 अमवात ही रिकॉर्ड की गई हैं। इससे पहले एक दिन में 100 से ज्यादा जो अमवात होती रही हैं। मुल्क भर में देखा जाए 2,61,246 मरीज ऐसे हैं जो कोई कोरोना को शिकस्त देने में जो कामयाब हो चुके हैं। ये जो कि तनासब के हवाले से देखा जाए तकरीबन ये 94% शहरी बनते हैं जो कि कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। मुल्क भर में इस वक्त भी कोरोना के जो 17,833 एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त मुल्क भर में मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हटाने के काम का आगाज कर दिया गया। सदर मोबाइल मार्केट में लोहे के फ्रेम हटाने के दौरान आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जस्टिस गुलजार अहमद ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बिल बोर्ड गिरने से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत की थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची से दुश्मनी कर रहे हैं। मेयर के पास इख्तियार नहीं तो घर जाएं, शहर की जान छोड़ें। कराची में हर तरफ कचरा है, गंदगी है, ताफुन है, बच्चे नालों और गटर में रोज डूब रहे हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत का खमियाजा आम शहरी जाने देकर भुगत रहे हैं। कायदाबाद हुसैनी चौरंगी में करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। अता हुसैन से तफसीलात जानेंगे। अता हुसैन बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची का इलाका है कायदाबाद हुसैनी चौरंगी के करीब जो है करंट लगने से एक शख्स जांबाज हो गया। ये कोई पहला वाकया नहीं है, जबकि हालिया बारिशों के दौरान जो है 13 अफराद जो है करंट लगने से जान की बाजी हार गए थे। जो के इलेक्ट्रिक की जिसमें नाअहली है, जो अगर वो एहतियात के तौर पर लाइट भी बंद करती है, उसके बावजूद भी ये वाकया दोनों में होते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कोई कुछ बोलने और कहने वाला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हर वो शख्स जो करंट लगने से जाँ बहक होता है उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिम्मेदारान का नाम ECL में डाला जाए। 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेप्रा कुछ नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के मौके पर कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि बिजली वालों के मजे लगे हैं, सब माफिया हैं, सब एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेप्रा कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जो कराची की बिजली बंद करता है उसको बंद नहीं करने दें। चूड़ियां पहनी है सबने, क्योंकि ये उनका पैसा खाते हैं। हर वो शख्स जो करंट लगने से जाँ बहक होता है उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल बोर्ड गिरने से मुतालिक आज खुद नोटिस में रिमार्क्स दिए कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं, लोग आते हैं और जेब भर कर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी बिल बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची और मेयर वसीम अख्तर अदालत में पेश हुए। SSP साउथ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज्यादा बिल बोर्ड रहायशी इमारतों पर लगे हैं। आप लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है, कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं। चीफ जस्टिस ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब आपके शहर में हर जगह बिल बोर्ड्स लगे हैं। कमिश्नर कराची ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या किया गया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। कमिश्नर कराची ने जस्टिस इजाजुल एहसन को जवाब देते हुए कहा कि ये एक माफिया है और बहुत सारे इदारे हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मकालमा करते हुए कहा कि सबको फारिग करें, आपके पास इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मकालमा करते हुए कहा कि बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं, लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं तो घर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहाँ हैं? शाहराह फैसले पर इमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। हुकूमत का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कर लेता है। सिंध में कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। कराची को बनाने वाला अब तक कोई नहीं आया। मेयर साहब आपने कराची का क्या हाल किया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट वजीर अली कहाँ हैं? एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्जमान कहाँ हैं? SSP साउथ ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि मुल्जमान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने SSP साउथ को हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जमान समंदर के नीचे गए हैं, मुल्जमान को आधे घंटे में ढूंढ कर लाएं। जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ को ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सिपा सालार ने ISI की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सिपा सालार को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के इकदामात को सराहते हुए कहा ISI की कारकर्दगी से मुल्क को दरपेश खतरात का मुअस्सर मुकाबला किया जा सकता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ
اشراف المالکی نے بھی ملاقات کی، جس میں علاقائی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی کے امور پر اور پاک سعودی دفاعی تعلقات پر بھی غور کیا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے آخری 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ افغان حکومتی ٹیم اور طالبان کے درمیان قطر میں بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہونے کا امکان ہے۔ افغان لویا جرگہ میں 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ حکومت 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل 2 روز میں شروع کر دے گی۔ دوسری جانب طالبان سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی مکمل ہوتے ہی 1 ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت افغان حکومت کو طالبان کے 5000 قیدی رہا کرنے ہیں۔ افغان حکومت طالبان کے 4600 قیدی رہا کر چکی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمی خلیلزاد کے مطابق کچھ دنوں میں طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومتی ٹیم قطر جائے گی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے بڑے دھماکوں کے بعد کشیدہ صورتحال کے باعث لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کابینہ تحلیل ہو گئی۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں اپنی حکومت کے استعفے کے بارے میں کہا۔ بیروت میں ہونے والے دھماکوں سے جہاں شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، وہیں بیروت کو سیاسی میدان میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لبنان دھماکوں کے حوالے حکومتی نااہلی کا الزام لگا کر رکھے ہیں، جو دن بدن پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کی سیاسی قیادت نے حکومت مخالف پرتشدد مظاہروں اور ہلاکتوں کے بعد اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم حسن دیاب کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم حسن دیاب نے پیر کی شام صدر مشال سے ملاقات کی اور اپنے استعفیٰ انہیں پیش کر دیا۔ رات گئے قوم سے خطاب میں انہوں نے اپنی حکومت کے تحلیل کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ We are now talking to the people. We are now depending on the people's hopes to take these people to the court. We need to change. At this particular moment, we have to go back to the people to fight with them against corruption. We need to open the door for national salvage, national rescue. We need to be part of the people. That's why I declare today the resignation of this government. بیروت پورٹ پر ہونے والے خطرناک دھماکے نے تاریخی شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ اب تک 158 سے زائد جاں بحق اور متعدد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ سانحے میں 5000 سے زائد شہری زخمی ہو چکے ہیں، جن میں کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب اور فرانس سمیت متعدد ممالک نے مصیبت کا شکار لبنانی بھائیوں کے لیے امدادی سامان پہنچایا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بادلوں کے ڈیرے بدستور موجود ہے۔ تیسرے روز مسلسل وقفے سے جاری بارش سے گرمی کی شدت اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم کا مزید حال جانتے ہیں علمدار بلوچ سے۔ علمدار بتائیے گا۔ جی، شہر اقتدار کے باسیوں پر قدرت جو ہے وہ مہربان نظر آ رہی ہے اور تیسرا دن ہے کہ شہر اقتدار کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ وقفے سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 1-2 روز تو تیز بارش ہوئی اور صبح سویرے جو ہے وہ آسمان پر بادلوں کا راج ہوتا ہے، سرمائی بادل چھائے ہوتے ہیں اور آج بھی یہی کچھ ہے کہ آج بھی آسمان پر اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ پچھلے 2 روز جو ہے وقفے سے بارش بھی ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے جو گزشتہ کچھ دنوں سے جو ہے گرمی کی شدت تھی اور حبس تھا، اس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور شہری جو پریشان تھے ان کے چہرے بھی جو ہے وہ کھل اٹھے ہیں اور شہر اقتدار کا موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے اور کیونکہ کرونا بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب شہری جو ہے اس خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر بھی نکل رہے ہیں۔ سیاحتی مقامات بھی کھل گئے ہیں، وہاں پر بھی جا رہے ہیں اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے کچھ مہینے جو ہے وہ گھروں پر رہ کر جو ہے وہ پریشان تھے اور پھر ساتھ ساتھ جو ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ گرمی کی جو شدت تھی، حبس تھا، اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، لیکن اب موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے اور تیسرا روز ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے آئندہ 24 گھنٹے اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں وقفے سے بارش کے سلسلہ کا جو ہے وہ امکان ہے اور یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس وقت بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں جو
پچھلے دنوں جو بارش ہوئی ہے اس سے موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے، اور محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اگر ہم بات کریں کہ گرمی کی جو شدت تھی، ہبس تھا، جو ہبس کا موسم تھا، وہ اس کا زور اب ٹوٹ گیا ہے اور موسم کافی حد تک جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ علمدار بلوچ۔ ملتان میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی اب تک سڑکوں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بزرگ، خواتین اور بیمار لوگ سڑکوں پر موجود پانی کے سبب دوہری اذیت کا شکار ہے۔ احمد کاشف سے جانیں گے۔ احمد کاشف، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں گزشتہ روز جو بارش ہوئی اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ تاحال شہر کے مختلف سڑکوں پر، چوراہوں پر پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں کافی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ باسا کی کارکردگی مکمل طور پر کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ اس وقت شہر کے بیشتر مقامات، خاص طور پر نشیبی علاقے جس میں امیر آباد، شاہ فیصل کالونی، سورج میانی اور دیگر جو علاقہ جات شامل ہیں، وہاں پر پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں کافی پرابلم کا سامنا جو ہے وہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے کیمرہ مین کو کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ حالات دکھا سکیں تو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار حضرات جو ہیں گزرنے والوں، ان کو کس حد تک پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کی بیشتر سڑکیں اسی طریقے سے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر موٹر سائیکل سوار حضرات، گزشتہ روز جب بارش شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی موٹر سائیکل سوار حضرات کے لیے کافی مشکل ہو چکا تھا اپنی منزل پر پہنچنا، اور اب بھی کہ جب بارش تھم چکی ہے لیکن باسا کی جانب سے سڑکوں سے پانی کی نکاسی کے حوالے سے کچھ خاطر خواہ اقدامات ایسے نہیں کیے گئے کہ جس کی وجہ سے کچھ صورتحال بہتر ہوتی۔ عوام کافی پریشان ہے، بزرگ، بچے، خواتین کے جنہوں نے، اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کھلا ہے اس کے بعد اب آفیسز میں اور وہاں پر جانے کے لیے ان کو کافی پرابلم جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ضروری ہے اس حوالے سے کہ باسا اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کرے۔ بہت شکریہ احمد کاشف۔ سکھر کے مقام روڈ پر سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہونے سے اہل علاقہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے پہلے ہی کاروبار نہیں، اس پر گندے پانی کے جمع ہونے سے آمد و رفت میں بھی مشکلات ہیں۔ ہمارے ساتھ اورنگزیب اس وقت موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ اورنگزیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت سکھر کی مین شاہراہ مقام روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر سیوریج کے گندے پانی کھڑے ہونے سے لوگوں دکانوں میں پانی گھس گیا ہے اور لوگ دوہری اذیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو پانی کی پوزیشن دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوئی ہے، لیکن یہ بارش کا پانی نہیں، سیوریج کا پانی ہے۔ ایسے میں ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر، بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پانی سر ادھر کی انتظامیہ دیکھ رہے ہو، ہمارے لیے کچھ انتظام ہی نہیں ہے، سارا سیوریج کا پانی کوئی نظام ہی نہیں ہے، کیا سمجھے۔ آج ہمارے کو 5 دن ہو گئے، کاروبار ہمارا بند لگا پڑا ہے، ہم پریشان ہیں، دیکھ رہے ہو دکانوں پہ پانی ہے سارا۔ ہمارے ساتھ دوسرے شہری موجود ہیں، ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر ہم بڑا پریشان ہیں اس پانی کی وجہ سے، ہمارے سامنے دکانیں دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ بند ہے، 2 دن سے بند ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر کوئی چیز لینی ہو، کوئی ادھر بندہ نہیں آ رہا، جو ادھر انتظامیہ ہیں ان کا بھی نااہل ہے ادھر، بس یہ دیکھو آپ کے سامنے سارا اس چکر۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ سردی ہو گرمی ہو، یہاں پر مقام روڈ پر اکثر سیوریج کا گندا پانی کھڑے ہونے سے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے اور رہائش پذیر لوگ جو ہے بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اورنگزیب۔ شوگر مافیا بے لگام ہو چکی، ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت نے سینچری مکمل کر لی۔ سرکاری ادارے بیورو آف شماریات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں چینی کی فی کلو قیمت 100 روپے تک جا پہنچی ہے۔ کامران چودھری رپورٹ کریں گے۔ مافیا بے لگام، ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران مزید 1 روپے فی کلو مہنگی ہونے کے بعد اوسطن قیمت 92 روپے سے بڑھ کر 93 روپے فی کلو ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا اور 4 ہفتوں کے دوران 8 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ شماریات بیورو کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اوسطن قیمت 97 روپے فی کلو ہے۔ سرکاری ادارے کے مطابق گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور میں چینی کی قیمت 95 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ بیورو شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 15 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ اگست کے پہلے ہفتے میں 16 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 20 کی قیمتوں میں استحکام ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران دودھ، دہی، LPG، پیٹرولیم مصنوعات، آلو، لہسن اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر، چکن، کیلے اور دالوں کی قیمتوں میں کمی، جبکہ مٹن، بیف، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ شوگر انکوائری کی کارروائی ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ ایف آئی اے نے افغانستان کو چینی برآمد کرنے کی تفصیلات مانگ لی۔ اسلم کھوکھر کی رپورٹ دیکھیے۔ افغانستان کو چینی کب اور کیسے برآمد کی گئی؟ شوگر بحران انکوائری رپورٹ نے تفصیلات کے لیے دفتر خارجہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں افغانستان کو سال 2014-15 اور سال 2019-20 میں افغانستان بھیجی گئی چینی کی تفصیل مانگی گئی ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے دفتر خارجہ کو لکھے گئے خط میں افغانستان ایمبیسی سے چینی کی نقل و حرکت کی تفصیلات کی ہارڈ اور سافٹ کاپی مانگی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ افغان اتھارٹی ہمیں مانگی گئی مکمل تفصیلات فراہم کرے گی۔ شوگر بحران کی تحقیقات کے لیے 31 جولائی کو قائم کی گئی کمیٹی افغانستان بھیجی گئی۔ چینی اور اس کی آڑ میں منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم میں کسٹمز، ایف آئی اے، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک نمائندے بھی شامل ہیں۔ گجرانوالہ میں آئے روز بڑھنے والے سبزیوں کے دام سے شہری پریشان ہیں، جبکہ سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حافظ شہزاد ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ حافظ شہزاد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آئے روز جو ہے ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو وہیں جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی عوام کی پہنچ سے بالکل دور دکھائی دیتی ہیں۔ خاص طور پر جو سبز مسالہ جات ہیں ان کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آج گجرانوالہ میں ٹماٹر کا جو ریٹ ہے وہ 80 روپے کلو ہے۔ لیمو کی بات کی جائے تو لیمو 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سبز مرچ جو ہے وہ 120 روپے کلو ہے۔ ادرک کی اگر بات کی جائے تو ادرک جو ہے وہ 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ادھر کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ان سبزیوں کی، سبز مسالہ جات کی قیمتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنا اضافہ؟ جی بازار آئے ہیں تو ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ٹماٹر، لہسن، ہر چیز مہنگی ہے۔ پیاز جو کہ عید کے قریب 50 روپے کلو تھا اب 70 روپے کلو ہے۔ آخر ایسی کون سی مہنگائی آ گئی، آخر ایسا کون سا جن آ گیا؟ جی بالکل آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ حکومتی دعووں کے برعکس جو ہے ان کی جو اپنی ریٹ لسٹ ہے اس پر کوئی چیز بازار میں میسر نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے جن چیزوں کا 50 روپے ریٹ تھا ابھی وہ 70 روپے کلو ہیں، جبکہ سبز مسالہ جات جو ہیں وہ تو عوام کی پہنچ سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ حافظ شہزاد۔ پشاور میں جہاں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں تو وہیں پر نوجوانوں نے پابندی کے باوجود بھی اپنی موٹر سائیکل سے سائلنسر اتار دیے، جس کے باعث شور سے عام شہریوں کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اویس محمود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اویس بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ ہاں جی بالکل 14 اگست کی تیاریاں جو ہے وہ عروج پر ہے، جہاں پر جو ہے سجاوٹی سامان پاکستانی پرچم کے منسلک وہ سج چکا ہے، لیکن دوسری جانب جو من چلے انہوں نے بھی تیاری پکڑ لی ہے۔ جو موٹر سائیکل میں ہارن ہے، سلنسر ہے، ون ویلنگ کرتے ہیں، اور جو گاڑیوں میں بڑے بڑے ہارن لگا کر جو ہے وہ شور و غل جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے، جس سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا سر، کیا کہیں گے؟ 14 اگست آ رہی ہے، جو من چلے انہوں نے بھی جو ہے وہ پروان پکڑ لی ہے، جو سلنسر ہے وہ بھی اتارے جا رہے ہیں، ہارن جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سارے پاکستانیوں کی چاہیے کہ ہارن اور موٹر سائیکل میں جو یہ لوگ عوام پر اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تو ہمارے مطالبہ ہے کہ یہ موجودہ جو ہمارا گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ سب پر انتظامیہ پر اس پر پابندی لگا لے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا پاکستان 14 اگست امن سے ہم یہ منا لے، اور یہ بہت اچھا ہوگا۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 14 اگست جو ہے وہ ایک امن کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن جو من چلے ہیں وہ اس کو دوسری جانب لیتے ہیں۔ جانوں کا خطرہ جو ہے اس میں برحق جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، شہریوں کو بھی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس کے خلاف ایکشن لے، تاکہ جو یہ 14 اگست جو ہے پرامن طریقے سے منائی جائے۔ بہت شکریہ اویس محمود۔ شہر قائد میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ہر بازار، گلی کوچے میں جشن آزادی کی مناسبت سے سٹال سج چکے ہیں۔ شہری پورے جوش و جذبے سے خریداری میں مصروف ہے۔ عبدالقدیر رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالقدیر رانا بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، زندہ قومیں اپنا یوم آزادی انتہائی
शायान शान तरीके से मनाती हैं। यही वजह है कि मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां इंतहाई ज़ोर शोर से जारी हैं। शहर कायद के बासी भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अब शहर कायद में जगह जगह जो है सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार नज़र आती है और हर चुरंगी सड़क गली मोहल्लों के अंदर दुकानों पर जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर सब्ज़ हिलाली परचमों के अलावा यौम आज़ादी पर इस्तेमाल होने वाली दीगर सजावटी अशिया जो हैं लोग खरीदने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त जो है गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बच्चे और मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो है यौम आज़ादी की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। उनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, यहाँ पर किस लिए आए थे आप लोग? बच्चों के लिए झंडे वगैरह खरीदने आए थे और ये सजावट के लिए कि घर को सजाएंगे झंडियों से और जश्न आज़ादी जो है जोश खरोश से मनाएंगे। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं बेटा, कितना प्यार करते हैं और क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए? जी, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताएं, अभी क्या तैयारी की है आपने, बताओ उसके लिए? हमने 14 अगस्त के लिए अभी कपड़े खरीदने हैं, घर को झंडियों से सजाना है और झंडे लगाने हैं। और बच्चे भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं अभी क्या कर रहे हो, यौम आज़ादी पे क्या कर रहे हो? 14 अगस्त की चीजें खरीद रहा हूँ। क्या खरीदा है आपने? बाजा। अच्छा बाजा तो बजा के दिखाई जरा। अब ये बच्चे और बड़े और जी। ये वतन हमारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा खाइस के। माशाल्लाह ये ख़वातीन और बच्चे मेरे साथ मौजूद थे जो कि यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए इसकी तैयारियों में भरपूर तरीके से मसरूफ़ हैं और सबका यही कहना है कि ये यौम आज़ादी जो है इस अज़म के साथ मनाएंगे कि ये मुल्क मुस्तक़बिल में तरक्की करे और खुशहाल मुल्क बन जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। मार्केट्स सब्ज़ हिलाली परचमों से मुज़य्यन, मलबूसात, झंडियों, बैजेस, पेंट्स, बाजे और कैप से सजा दी गई हैं। वक़ार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वक़ार बताइएगा, अहले लाहौर कैसे तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जूं 14 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, बाज़ारों में झंडे और झंडियाँ खरीदने वालों का रश में इजाफा होता जा रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद वक्त होने के साथ साथ बाज़ारों का रुख कर रही है। मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। उर्दू बाज़ार लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर झंडे और झंडियों की मुकम्मल तौर पर वैरायटी दस्तयाब होती है, इसलिए शहरियों की कोशिश होती है कि वो उर्दू बाज़ार आकर ख़रीदारी करें। ज़्यादातर यहाँ हमें मंचले नौजवान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो बढ़ चढ़ कर माजी के मुकाबले में ज़्यादा पुरजोश अंदाज में जश्न आज़ादी मनाएंगे। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके कि उर्दू बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर झंडे और झंडियाँ फ़रोग़ के लिए दस्तयाब हैं और शहरी यहाँ आकर मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस खरीद रहे हैं। इसके अलावा चूड़ियाँ भी यहाँ खरीदी जा रही हैं और जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर उर्दू बाज़ार में आ रही हैं और अपने बच्चों के लिए सब्ज़ हिलाली परचम के बैजेस भी खरीद रही हैं। इसके अलावा जश्न आज़ादी से जितने भी रिलेटेड कपड़े हैं वो भी यहाँ खरीदे जा रहे हैं। शहरी यहाँ महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि माजी के मुकाबले में इस बार महंगाई ज़्यादा है, लेकिन महंगाई के बावजूद वो जश्न आज़ादी पुरजोश अंदाज में मनाएंगे और बढ़ चढ़ कर अपने घरों को सब्ज़ हिलाली परचम से सजाएंगे। बहुत शुक्रिया सैयद वक़ार हुसैन। 11 अगस्त की तकरीर पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की शोहरा आफाक तकारीर में से एक है। तकसीम के बाद मोहम्मद अली जिन्ना नौज़ायदा रियासत पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुंतखब कर लिए गए। पाकिस्तान की रियासत, नजरिया पाकिस्तान और उमूर रियासत के बारे में जिन्ना ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली से खिताब किया। इस खिताब में मोहम्मद अली जिन्ना ने उमूर रियासत, मजहबी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी, मसावात का प्रचार किया। Creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो तारीख पर अनमित नक़ूश छोड़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दरअसल तारीख तख्लीक करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तारीख तख्लीक करने वाले चंद लोगों में से एक हैं। अगस्त 1947 को कराची में आइन साज असेंबली के इजलास के दूसरे दिन पाकिस्तान के बानी और मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पॉलिसी तकरीर में एक मुकम्मल जमहूरी रियासत के आइन के हद्दोखाल वाज़ेह
कर दिए। मोहम्मद अली जिन्ना की ये तकरीर जमहूरी निजाम के दुनिया में इर्तिका के तनाजुर में थी। जिन्ना जमहूरियत पर यकीन रखते थे। उन्होंने सारी जिंदगी जमहूरी जिद्दोजहद में वक्फ की और नए मुल्क के आइन के लिए एक सेकुलर और जमहूरी आइन का नजरिया पेश किया। The Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में जमहूरी निजाम का नक्शा खींचा। अपनी तकरीर में उन्होंने बड़े सगीर के लोगों से मुखातिब होकर कहा कि आपको अपने मंदिरों में जाने की आजादी है, आपको अपनी मस्जिदों में जाने की आजादी है। पाकिस्तान की रियासत में अब किसी भी दूसरी इबादत गाह में जा सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी मजहब, जात या अकीदे से हो, उमूरे मुमलिकत को इससे कोई सरोकार नहीं। Achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States. हम ऐसे दौर का आगाज कर रहे हैं जिसमें कोई इम्तियाज नहीं होगा। मुख्तलिफ कौमों और बरादरियों के दरमियान कोई फर्क नहीं होगा। हम सब एक ही रियासत के शहरी हैं, बराबर के शहरी। और अब मेरा ख्याल है कि आपको ये बात मिसाल के तौर पर अपने पेशे नजर रखनी चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ अरसा बाद हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि हर शख्स का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में इस रियासत के शहरी की हैसियत से। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक मजहबी इंतहा पसंदी और बहरान का शिकार हैं। दोनों ममालिक के आवाम मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं तो यह खित्ता अमन का गहवारा बन सकता है। इस बहरान का हल मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर पर अमल दरामद में ही मुस्तर है। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जहां तमाम शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, वहीं देहात के बच्चे भी आज़ादी का जश्न मनाने में किसी से पीछे नहीं। कबीरवाला में बच्चे अपने कच्चे पक्के मकानों को रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से सजाने में मसरूफ है। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लगती दुआ है दिल में लगन। जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा जहां वतन अजीज के छोटे बड़े शहरों के नौजवानों और बच्चों में बदर्जा उत्तम पाया जाता है, जहां आज़ादी स्टॉल्स पर बच्चे अपनी मनपसंद आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ अमल हैं, वहीं देहात के बच्चों में भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के तवज्जो से जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने में किसी से भी पीछे नहीं और अपने घरों की कच्ची पक्की दीवारों और मकानों की छतों को रंग बिरंगी और सब्ज हिलाली झंडियों से सजाने में मसरूफ अमल हैं। हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए हैं, जिससे हमने झंडे और झंडियाँ खरीदी हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। मैंने अपने अबू से पैसे लेकर ये झंडी खरीदी, मैंने अपने घर को सजाया है। तो कहीं गांव के बच्चे और बच्चियों की टोलियां सब्ज हिलाली झंडियों को बड़े इनहमाक से एक ही धागे की लड़ी में परोकर इजहार यकजहती का नमूना पेश किए हुए हैं। कोई मकान की बालकोनियों और छतों से सब्ज हिलाली परचम लहराकर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है, तो कहीं देहात की गली महलों और सरसब्ज जमीन की गोद में अटकेलियां करते बच्चे कतार अंदर कतार सब्ज हिलाली परचम लहराए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान या पाकिस्तान। मुल्क की हालात जिस कदर मुश्किल क्यों न हो, जिंदा कौमों के अफराद अपने वतन का जश्न आज़ादी पूरे मिली जोश और जज्बे से मनाते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को तख्लीक हुए आज 73 साल मुकम्मल हो गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल। ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। सब्ज हिलाली सफेद कपड़े पर जब चांद और तारा बना दिया जाए तो यह पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान सब्ज हिलाली परचम कहलाता है। आज 11 अगस्त परचम की तख्लीक के दिन की मुनासबत से डस्का में हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। डस्का के शायरी परचम की शान पर क्या कहते हैं? परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। हमारा परचम सब्ज हिलाली परचम हमारी शान, हमारी आन, हमारी जान है। मुझे अपने परचम पे बहुत नाज है।
ये हमारी जान है। पाकिस्तान के कौमी परचम पाकिस्तान के आजाद होने से 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को आइन साज असम्बली में अपनाया गया। पाकिस्तान के परचम को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पर जब अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिजाइन किया तो वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने झंडे में रद्द बदल करते हुए इसे बरतानिया से मंसूब करने की कोशिश की, लेकिन कायदे आजम ने यकसर मुखालफत की और अमीरुद्दीन के डिजाइन करदा झंडे को ही पास किया और इसे फौरी तौर पर मास्टर अल्ताफ हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किया और इसे दस्तूर साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान ने लहराया। आज परचम की तख्लीक को 73 साल मुकम्मल हो गए। सब्ज हलाली परचम हमारी जान है, हमारी पहचान है। मुझे पाकिस्तान के झंडे से प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक पाकिस्तान के अहम और सरगर्म हीरोज अमीरुद्दीन कुदवाई और मास्टर अल्ताफ हुसैन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवेद इकबाल, सच न्यूज डस्का। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अदालत के गुज़िश्ता रोज तलब करने पर मेयर और चेयरमैन नेपरा अदालत पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता रोज अदालत ने बिजली के मामले पर तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अदालत के गुज़िश्ता रोज तलब करने पर मेयर और चेयरमैन नेपरा अदालत पहुंच गए हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार किया था। कराची के लोगों के लिए बिजली को और बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने के इंतजाम करने का कहा गया था। अशरफ सोलंकी से मजीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ, बताइएगा। जी देखें, आज भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें अहम मुकदमात की समाअत होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे पहले समाअत होगी वो होगी कराची में जो इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और उसको बेहतर बनाने के मुतालिक है, वो होगी। इस वक्त नेपरा के चेयरमैन और मेयर कराची समेत के CEO KC पहुंच गए हैं और दीगर आला हुकाम जो इलेक्ट्रिक के हैं या नेपरा के हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ ही देर बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत शुरू होगी और गुज़िश्ता रोज तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे के इलेक्ट्रिक के जो हुकाम थे और नेपरा को तलब किया था, इज़हार बरहमी किया था, क्योंकि बारिश के दौरान जितनी भी शहर कायद में हलाकतें हुई उसका नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इज़हार बरहमी भी किया था। कहा था कि कराची वालों के लिए बिजली जो है वो क्यों नहीं फराहम की जाती और बिजली की जो बेहतरी है उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया जाता, जिस पर आज चेयरमैन नेपरा भी जवाब दे होंगे और कुछ ही देर बाद समाअत शुरू होगी। तो समाअत के दौरान आइंदा जो की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है या लोड शेडिंग किस तरह हो रही है और मजीद बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, इस हवाले से आज चेयरमैन नेपरा और इलेक्ट्रिक हुकाम अदालत को आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची में आटे की कीमतों को पर लग गए और ये गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। शहर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई। पंजाब में आटे के थैले की कीमत 860 रुपए तक जा पहुंची। कराची में आटे की कीमत हुई बेलगाम। शहरी मुल्क में ही सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। आटे का 20 किलो का थैला रिकॉर्ड 1400 रुपए तक जा पहुंचा। शहरी लुटने लगे हैं। इंतजामिया ने चुप साध दी है और पंजाब भर में भी 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब है। पेशावर में टाउन इंतजामिया वालों ने रेडी बांध के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है बादशाह खान चौक में कमेटी की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। जब तक इंतजामिया माफी नहीं मांगती सड़क नहीं खोलेंगे। अदनान शाहिद से तफसीलात जानेंगे। अदनान शाहिद, बताइएगा, रेडी बांध सरापा एहतजाज है। जी बिल्कुल, देखें पेशावर का ये जो बादशाह खान चौक है ये मैदान जंग बना हुआ है। रेडी बानों और इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से रेडी बानों को बादशाह खान चौक से हटाया जा रहा था, जिसके पर जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इंतजामिया की जानिब से जो है फायरिंग का सिलसिला किया गया। 2 अफराद जो है वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम जो मुजाहिरीन है उनका यही कहना है कि जब तक इंतजामिया माफी नहीं मांगती उस वक्त तक जो हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। रोड को ब्लॉक करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जो हम देख रहे हैं कि वो जारी है। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार जो रेडी बानों को ये कहा गया है कि रोड किनारे जो रेडियां हैं वो ना खड़ी की जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो बंदिश है, रोड बंदिश की वजह से जो ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है, जिसकी वजह से जो शहरी है उनको काफी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर रेडी बांध जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, रोड किनारे जो है वो रेडियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो बहाव है उसमें
جو ہے وہ خلل پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مگر انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دن قبل جو ہے تھانہ فقیرآباد میں اس واقعے کی باقاعدہ طور پر FIR بھی درج کر دی گئی ہے. انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ جو ریڑھی بان ہے جنہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. جی بہت شکریہ عدنان شاہد. افغانستان کا امن دشمنوں کے نشانے پر کابل میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. کابل پولیس نے دھماکے کی تصدیق کر دی ہے. دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے. افغانستان کا امن دشمنوں کے نشانے پر کابل میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. کابل پولیس نے دھماکے کی تصدیق کر دی ہے. دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو پورے ملک میں سراہا جا رہا ہے. وہیں ملک کے علماء کرام کا کہنا ہے کہ سچ ٹی وی نے ایک بہترین مثال قائم کی ہے جس سے سفید پوش آدمی کا بھرم رہ جاتا ہے. یہ کام دنیا میں جہاں پر بھی ہو اس کی تحسین کرنا ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسلام وہ دین فطرت ہے جو ہمیں بنیادی طور پر درس ہی نیکی کا دیتا ہے. تو اس ملک میں جتنی بھی تنظیمات ہیں اس کے اندر کیا چھپے راز ہیں اس سے ہمیں آگاہی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. ایک حد تک کوشش کرنی چاہیے، لیکن ظاہر میں شریعت چونکہ حکم لگاتی ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے جو سچ ٹی وی نے شروع کیا ہے کہ وہ ٹوکریاں لگاتے ہیں، اس میں لوگ روٹی ڈالتے ہیں اور پھر غریب لوگ وہاں سے لے جاتے ہیں. تو اگر غریب کی عزت نفس محفوظ رہے اور اس طرح سے غریب کی دہلیز تک روٹی یا کوئی چیز پہنچ جائے کھانے کی، تو یہ احسن کام ہے. ہم اس کام کی تحسین کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ سچ ٹی وی کے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دے. سچ ٹی وی نے جو نیکی کی ٹوکری کا پروگرام شروع کیا ہے، اس کا آغاز شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو تقریباً قرآن ہر پارے میں، ہر صورت میں اسی بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے. جہاں ہم خود کھاتے ہیں وہاں ہم دوسروں کو کھلائیں، مساکین کا خیال رکھیں. اور آپ جب بھی کسی تندور پر روٹی لینے جائیں تو اپنی استطاعت کے مطابق وہاں جو سچ ٹی وی کی جانب سے لگی ٹوکری ہوتی ہے، کچھ روٹیاں سنت سمجھ کر، کیونکہ کھلانا بھی سنت رسول ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس ٹوکری میں ضرور ڈالیے گا. بر صغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے 1290 سالہ عرص مبارک کا آغاز ہو گیا. سندھ کے وزیر اوقاف سہیل انور سیال نے اس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا. زائرین SOPs کے تحت مزار پر حاضری دے سکتے ہیں. سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی، سخی ہے بندہ پرور ہے میرے عبداللہ شاہ غازی. صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے 1299 عرس کے افتتاح کرتے ہوئے صوبائی وزیر اوقاف سہیل انور سیال نے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. سہیل انور سیال کا کہنا تھا کہ عبداللہ شاہ غازی سمیت صوبے کے مزارات کو کھول دیا گیا ہے. زائرین حکومت کی جانب سے بنائی گئی SOPs پر عمل کرتے ہوئے اس کی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی کا 1290 عرس مبارک کا آج ہم نے باضابطہ افتتاح کر دیا ہے. زائرین جو ہے SOP کے تحت نہ صرف عبداللہ شاہ غازی پہ بلکہ پوری سندھ کی درگاہوں پہ حاضری بھر سکتے ہیں اور SOP کے تحت. مزارات کو کورونا وائرس کی وجہ سے زائرین کے لیے بند رکھا گیا تھا، تاہم پیر کو مزارات SOPs کے ساتھ کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے عرس کی تقریبات میں اعلیٰ حکام سمیت عمائدین شہر، علماء کرام، مذہبی اور سیاسی شخصیات شرکت کریں گی. اس کی تقریبات میں محفل اجتماع کے ساتھ ساتھ مزار کو غسل بھی دیا جائے گا. اس کے لیے حکومت سندھ نے ہنگامی طور پر احکامات جاری کر دیے. بات کریں کھیل اور کھلاڑی کی 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا. دوسرا مقابلہ جمعرات سے شروع ہوگا. سیریز میں انگلینڈ کو پاکستان کے خلاف 1-0 سے برتری حاصل ہے. Gone now. Edge done gone. There's the sweep and he's got it.
pulled nicely. That'll be 4. I don't think the sweeper will get round. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा अहम मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी क्रिकेटर्स कम बैक करके सीरीज में अपनी पोजीशन मजबूत करने के ख्वाहां हैं। हेड कोच और कप्तान अजहर अली ने भी अहम मशावरत मुकम्मल कर ली है। Never bagged the pair. Is he off the pair? He is, with a nice punch down the ground. Cut! Oh, hit the stumps. पाकिस्तान को सीरीज में वापसी के लिए दूसरे टेस्ट में फतह हासिल करना जरूरी है। फतह के साथ आलमी रैंकिंग में मुस्तहकम होगी। हेड कोच मिसबाहुल हक पहले कह चुके हैं कि टीम ने मजमूई तौर पर अच्छा परफॉर्म किया, ताहम कुछ रन्स की कमी की वजह से मैच मेजबान टीम के हक में पलट गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच मैनचेस्टर में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। गुज़श्ता 5 मैचेस में इंग्लैंड 3 बार और पाकिस्तान सिर्फ 2 बार ही जीत सका है। पाकिस्तान ने 2016 और फिर 2018 के दौरे में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। साबिक कप्तान अजहर अली के हक में बोल पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह चैंपियन सरफराज अहमद ने अजहर अली को हिम्मत न हारने और हौसला रखने का पैगाम दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह चैंपियन सरफराज अहमद ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अजहर अली को टैग करते हुए मुखातिब किया और कहा कि भैया हौसला न हारो, मजबूत रहो। उन्होंने ये भी लिखा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान सीरीज में जल्द कम बैक कर लेगा। साबिक कप्तान ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। ट्विटर पर सरफराज अहमद ने अजहर अली के हमरा खुशगवार मूड में ली गई एक तस्वीर शेयर की। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की 3 विकेटों के बाद शिकस्त के पाकिस्तानी टीम इंतजामिया को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।